Joy's Vlog. Yung unang gagawin, i-open lang yung Google. Search lang po, white background. White, eto guys, white background. After nyo po search, hanap lang po tayo guys. Eto guys. Ilong press lang po natin ito. Click download image. Back lang po tayo. Search lang po green cellphone. Ito guys. At dito guys, i-click nyo lang yung image. Tapos, scroll lang po. Pindutin lang yung screen. Ito guys. Pindutin nyo lang guys yung green screen phone. Ilong press nyo lang po. Tapos, click download image. Po tayo, hanapin natin yung CapCut. Open lang po yung CapCut. Click new project. Pindutin nyo yung add overlay. Pindutin lang po yung photos. Pindutin lang yung green background cellphone. Tapos, pindutin yung add. Scroll lang po tayo. Pindutin yung cut out. Tapos, pindutin yung Chrome key. I-drag lang po ng konti. Pindutin yung intensity. Drag nyo lang guys. Nawala na po yung green background. At dito, i-click nyo lang arrow sa may gilid. Pindutin nyo lang yung add overlay. At pindutin yung videos. Ito yung napili kong video guys. Pindutin nyo lang yung video. Pindutin yung add. Pindutin lang po yung green background cellphone. Sa ibaba, scroll lang po tayo. Hanapin yung layer. Pindutin yung layer. Pindutin yung 2. Pindutin nyo lang guys yung check. Ito. I-adjust nyo lang po guys yung cellphone. Kailangan po i-fit nyo po dun sa video. Pindutin nyo lang guys yung video. I-click lang yung crop. I-crop nyo lang guys. I-adjust. Click nyo lang yung check sa ibaba. At eto na guys, na-fit na po. Pindutin nyo yung green background cellphone. I-move nyo lang guys. Pindutin nyo rin yung video. I-drag nyo. At eto na guys, na-move na po natin. Pindutin yung green background cellphone. I-move lang po natin guys hanggang dulo dun sa video. Balik lang po. Pindutin yung white background. Eto guys. Pindutin nyo yung add overlay. Hanap lang po ako guys yung video. Ito yung napili kong video guys. Pindutin nyo lang yung video. Tapos, pindutin yung add. At eto na guys. Sa ibaba, scroll lang po tayo. Pindutin natin yung edit. Pindutin yung mirror. At eto na guys. Back lang po. Pindutin yung may arrow sa gilid. Ito na guys. Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, sa ibabaw guys, may arrow po. Pindutin nyo lang po iyon. At mag-export na po guys. Hanggang sa 100%. Hintayin nyo lang po guys. Until 100% po yung exporting dito sa CapCut. Eto na guys, pindutin nyo lang po sa ibabaw yung done. Back subscribe.